si Birhen Maria o si Ellen G. White na ay koneksyon. Nga naman gaw, kay ang gisabak ni Birhen Maria mao ang founder sa Seventh-day Adventist Church nga si Lord Jesus Christ. Si Lord Jesus Christ, Sabbath keeper. Si Maria, Sabbath keeper. O si Ellen G. White, Sabbath keeper. Si Ellen G. White, usa ka propeta. Ang balaod nga gituman sa gisabak ni Birhen Maria nga si Lord Jesus Christ, mao gihapon ang gisangyaw ni Ellen G. White. Og hangtod karon, nagpadayon gihapon ang pagtuman sa napulo ka sugo sa adlaw igpapahulay tungod kay ang nagsugo kini ang gisabak ni Birhen Maria nga si Lord Jesus Christ o gipadayon kini hangtod karon sa propeta nga si Ellen G. White. Busa si Ellen G. White o si Birhen Maria na ay koneksyon tungod kay naa nagpatiliwala kanila ang founder sa Seventh-day Adventist Church nga si Lord Jesus Christ. Matod niya nga si Mama Mary kuno og si Ellen Goldwhite na kuno'y koneksyon. Asa man dapita nga koneksyon ni Ellen Goldwhite o ni Mama Mary? Ang koneksyon nilang duha, si Ellen Goldwhite anak siyawa na si Mama Mary pinilis Ginoo. Mao ni nakapakoneksyon nilang duha. Sakto ka, brad. Kay si Ellen Goldwhite anak siyawa sulpot nga sikta nagtukod-tukod og iyang simbahan. Mao ni koneksyon nila. Kontrang Mama Mary ang mini nga propeta nga si Ellen Goldwhite. O na, ya kanang pag-ingon nimo nga ang si Kristo mao magtutukod sa simbahang Katoliko. Never. Kung wa ka mataw, ay sulti ana. Mao nay sulti sa mga tao nga walay mga tuon. Tao nga mga walay alamag nga si Badista bisag tinukod ni Ellen Goldwhite iingon gyud nga si Kristo mo nagtukod yawa mo ka pa matuod maingon mo nga mabasa sa Biblia ang doktrina istoryahe di na mao wala butlog mo anang mga dapita bisan lang sa doktrina usa ka buok sa doktrina usa ka doktrina sa Badista walay usa ninyo nga nasakto walay usa sa doktrina ninyong tarong puros gid na pareha sa founder ninyo nga walay klaro o na nga mga Sabadista base mga klaro og panabot pareha nimo ro magkaog baldi magkaog rice cooker maghukas-hukas o tanaw hidayaan lang ta ka kay wali mo bukat maayo tan-awon magkaog ka galdiro bunot maayo din na mo ni gitudlo sa iyong founder pareha gid mo sa iyong founder na sakit sa utok mao na ang mga Sabadista karon pareha nimo ro magkaog kag baldi mga rice cooker tarong din na basta founder nga dili tarong na sakit utok mao sa mga membro God bless.